तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का दौर वापस आने ही लगा था कि जो मगरबी साजिशें वो तेज हो गई हैं। मगरब कभी नहीं चाहेगा कि तुर्की दोबारा से फले फूले और वो आज़ाद हो। 2023 बहुत अहम साल है तुर्की के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अमजद खान, आप देख रहे हैं गल्फ इनसाइड। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तुर्की में हो क्या रहा है? तुर्की में आए दिन बम धमाके क्यों हो रहे हैं? अभी रिसेंटली एक और बम धमाका तुर्की में हुआ है, पुलिस कॉन्वॉय के ऊपर बम धमाका हुआ, पुलिस की गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए और शायद कैजुअलिटीज भी हुई। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्यों तुर्की में हालात खराब किए जा रहे हैं? जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 में तुर्की 100 साला लुज़ैन मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा। इस मुआहदे से तुर्की जब आज़ाद होगा तो तुर्की हकीकतन आज़ाद होगा। मतलब तुर्की के ऊपर पहले बेड़ियां थी, उनसे उसकी जान छूट जाएगी, वो तरक्की करेगा और तुर्की का जो असर रसूख है वो खत्ते में बढ़ जाएगा। अब तुर्की से प्रॉब्लम किसको है? मगरबी मुमालिक को। कौन से मगरबी मुमालिक? वो मगरबी मुमालिक जिन्होंने तुर्कों से अपनी जान छुड़ाई थी सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद। अब ये मगरबी मुमालिक यूरोपियन मुमालिक हैं। अगर यूरोपियन मुमालिक ये देख रहे हैं कि तुर्की दोबारा से स्ट्रांग बनता है, दोबारा से तरक्की करता है, उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज आते हैं, तो जो यूरोपियन मुमालिक हैं वो दब जाएंगे तुर्की से। असल मसला ये, इस वजह से हो ये रहा है कि जो मगरबी मुमालिक हैं, अमेरिका समेत जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तुर्की में जो बागी हैं, कुर्द बागी, उनको। अब ये कुर्द बागी मुख्तलिफ मकामात से तुर्की के ऊपर अटैक करते हैं। ये तुर्की के अंदर भी मौजूद हैं। ये तुर्की और सीरिया की जो सरहद है उस एरिया में भी बड़ी तादाद में मौजूद है। वहां पर वो आज़ादी से घूम फिर सकते हैं। उनको सपोर्ट किया जाता है अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा इराक में उनकी अपनी हुकूमत है, कुर्दिस्तान के अंदर, वहां पर उनको सपोर्ट किया जा रहा है 100% इसराइल और अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी उनको फंडिंग कर रही हैं। उन लोगों को जो रजब तैयब एर्दोगान के मुखालिफ हैं, या वो लोग जो तुर्की में इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो कुर्द बागी हैं, जो तुर्की से अपनी आज़ादी चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनको उनका जो खिता है उसको आज़ाद कर दिया जाए। अब ये खिता सिर्फ तुर्की में नहीं है, तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान, इन तमाम जो बॉर्डर के एरियाज हैं इनमें कुर्दों की बड़ी भारी अक्सरियत मौजूद है और वो ये समझते हैं कि ये सारा इलाका उनका मुल्क है। इसी मुल्क को बनाने के लिए वो तुर्की के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं। अब इनको मगरबी मुमालिक की फुल सपोर्ट हासिल है। मगरबी मुमालिक की सपोर्ट की वजह से ये तुर्की के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं। इससे पहले जब तुर्की के अंदर एक सेक्युलर हुकूमत थी तब तक हालात बेहतर थे, तब तक ये लोग इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब जब से रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत आई है, तुर्की समेत ये जो जितना भी पूरा खिता है, यहाँ पर कुर्द बागी चाहते हैं कि वो अपना मुल्क बनाए। ठीक है, इसके लिए वो इसराइल से भी सपोर्ट ले रहे हैं, इसके लिए वो अमेरिका से भी सपोर्ट ले रहे हैं, इसके लिए उनको जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो तुर्क मुखालिफ मुमालिक हैं, वो भी सपोर्ट करें। अब एक महीने के अंदर 2 बम धमाके तुर्की के अंदर होना, ये बहुत बड़ी बात है। मसला ये है कि अब भी 2023 जून में इलेक्शन होंगे और रजब तैयब एर्दोगान को दोबारा से इलेक्ट नहीं होने देना, ऐसा मानना है जो रजब तैयब एर्दोगान या तुर्की की तरक्की के मुखालिफ हैं। क्योंकि तुर्की में इस वक्त जो हुकूमत है वो इस्लाम परस्त हुकूमत है, वो सेक्युलर हुकूमत नहीं है। सेक्युलर लोगों को हटा दिया गया है। अब जो हुकूमत है वो ज्यादा स्ट्रांग है। इससे पहले मिलिट्री स्ट्रांग होती थी जो कि एक सेक्युलर मिलिट्री थी, उनका असर रसूख ज्यादा था तुर्की के अंदर। इसी वजह से जो मगरबी मुमालिक हैं वो डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि 2023 में तुर्की की जब बेड़ियां खुल जाएंगी वो आजाद हो जाएगा। वो चाहेगा तो अपने मुल्क के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करेगा, उनको यूटिलाइज करेगा, उनसे पैसा कमाएगा, बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जीडीपी बढ़ेगी तुर्की की। इसके अलावा जो बॉस्फोरस का आबी गुजरगाह है, समंदरी गुजरगाह, वहां से गुजरने वाले हर जहाज से टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्स मल्टी मिलियन डॉलर्स के अंदर होगा। डेली की बेसिस पे मल्टी मिलियन डॉलर्स तुर्की को प्रॉफिट होगा।
اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ ویسٹرن کنٹریز کو، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے آبنائے بوسفورس جہاں سے زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز کے مال بردار جہاز گزرتے ہیں، چاہے وہ امپورٹ کر رہے ہوں چاہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں، اسی جگہ سے ان کے جو مال بردار جہاز ہیں وہ گزرتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ 2023 میں ترکی کے انڈر میں آ جائے گا، ترکی کی پراپرٹی ہوگی اور ترکی اپنی مرضی سے اس جگہ ٹیکس وصول کرے گا جہازوں سے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے جو آلریڈی ویسٹرن کنٹریز کے اندر خاص کر کے یورپین کنٹریز میں انفلیشن چل رہی ہے، وہ مزید بڑھے گی، مزید مہنگائی بڑھے گی۔ پھر جب ترکی کے پاس زیادہ ریسورسز ہوں گے تو وہ زیادہ حاوی ہو جائے گا ویسٹرن کنٹریز کے اوپر، مغربی کنٹریز کے اوپر، کیونکہ ترکی بالکل بیڑیوں سے آزاد ہونے والا ہے 2023 میں، اور یہی چیز مغربی ممالک نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ترکی کے اندر ان کی من پسندیدہ لوگوں کی حکومت ہو جو ان کے لیے خطرہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے جو ترک صدر ہیں رجب طیب اردوغان، ان کو بھی قتل کروانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے اندر جو کرد باغی ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے حملے تیز کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کرد باغی ہیں ان کے پاس بہت سارے فدائی حملہ آور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو داعش وغیرہ کے دہشت گرد ہیں وہ بھی موجود ہیں ترکی کے اندر۔ پچھلے ایک مہینے کے دوران 2000 سے زیادہ لوگوں کو ترکی میں گرفتار کیا گیا ہے دہشت گردی کے شعبے میں۔ اس کے علاوہ ترکی کے اندر اور جو بارڈر ایریا ہے وہاں پر ترک فورسز کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں۔ یہ کارروائیاں چل رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، یہ کارروائیاں چل رہی ہیں کرد باغیوں کے خلاف۔ تو ترکی بھی ایکٹیو ہے۔ ترکی میں جو ہائی الرٹ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جو رجب طیب اردوغان ہیں ترکی کے صدر، ان کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مغرب کو ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر ترکی پاورفل ہو جاتا ہے، اگر ترکی کے ریسورسز بڑھ جاتے ہیں، اس کی جی ڈی پی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے، آلریڈی جو ترکی مغربی ممالک کو، یورپین ممالک کو آنکھیں دکھاتا ہے، وہ زیادہ آنکھیں دکھانا شروع کرے گا، وہ زیادہ حاوی ہوگا یورپین کنٹریز کے اوپر۔ اور یورپین کنٹریز آلریڈی جو کہ شکار ہیں رشیا اور یوکرائن وار کا، ان کو پھر سامنا کرنا پڑے گا ایک طاقتور ترکی کا، کیونکہ 2023 کے بعد یقیناً ترکی بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ اور کسی بھی طریقے سے مغربی ممالک کی یہ کوشش ہے، امریکہ سمیت جتنے بھی یورپین ممالک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ 2023 میں رجب طیب اردوغان کی حکومت نہ آئے، بلکہ ان کے جو مخالف ہیں، جو چمچے ہیں یورپین اور ویسٹرن کنٹریز کے، وہ حاوی ہوں اور ان کی حکومت۔ رجب طیب اردوغان کی اپوزیشن کے لوگ ہیں، ان کو فنڈنگ کی گئی ہے ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے کہ میڈیا کیمپینز چلائیں اور رجب طیب اردوغان کو بدنام کرنے کی کوششیں کریں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔